Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Bintara Putra dari Manajemen Informatika kelas 4B. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang paket teaser 7.1.2.4 Propagating a Default Truth in EIGRP for IP4 and IP6. Oke, kita mulai. Kita lihat, ini adalah tabel address-nya. Kita baca skenario-nya. In this activity, you will configure and propagate a default truth in EIGRP for IP4 and IP6 network. EIGRP is already configured, however, you are required to configure an IP4 and an IP6 default truth. Then you will configure the EIGRP routing process to propagate the default truth to downstream EIGRP networks. Finally, you will verify the default truth by pinging hosts outside the EIGRP routing domain. Okay, part 1. Propagate a default truth in EIGRP for IP4. Step 1. Verify EIGRP configuration on each IP4 enable router. Jadi kita cek di masing-masing routernya apakah sudah terinstall. Kalau sudah ada, kita masuk ke CLI, enable, lalu kita masuk ke show IP root. Cek. Oke, di sini sudah ada. Branch 1 CLI enable show IP root. Oke, sini juga ada branch 2 CLI enable show IP root. Oke, ada. Kita cek lagi perintahnya. Step 2. Configure an IP4 default truth. Configure a direct connected IP4 default truth on IP4 edge. Jadi kita buka dulu IP4 edge-nya, CLI. Oke, kita masuk ke configure terminal. Oke. Kita masuk ke configure terminal. Lalu kita masuk ke router EIGRP1. IP router. Kita setting dulu defaultnya 00 0 0 0 0 serial 0/1/0. Ada yang salah. Ini bukan router tapi IP root. Oke, sudah defaultnya sudah kita setel. Kita buka perintahnya. Step 3. Configure the EIGRP routing process to propagate the default truth. Kita konfigurasi lagi. Router EIGRP1. Oke. Setelah itu kita redistribute static. Oke. Sudah.
kita cek perintahnya. Step 4, verify IP4 default route is propagating. Jadi kita cek di IP1 dan di branch 1 dan branch 2 apakah sudah terinstall. Kita cek show IP route. Oke, sini sudah terinstall. Branch 2 show IP route. Di sini juga sudah terinstall. Kita cek perintahnya. Oke, sudah. Part 2, propagate a default route in ERGRP for IP6. Jadi kita cek di IP6 nya apakah bisa. Kita cek dulu CLI enable, lalu kita masuk show IPv6 route. Oke, sudah. Branch 3 kita lakukan hal yang sama, enable show IPv6 route. Sini juga sudah. Di branch 4 enable show IPv6 route. Oke, sudah. Berikutnya kita ke perintah lagi. Step 2, configure an IPv6 default route. Konfigurasi default route-nya di IPv6. Kita konfigurasi, configure terminal, lalu kita masuk IPv6 route. Kita masukkan default route-nya 0 serial 0/1/0. Oke, sudah. Kita baca lagi perintahnya. Step 3, configure the ERGRP routing process to propagate the default route. Kita masuk lagi ke FIG-nya, lalu IPv6 router EIGRP1. Oke, lalu kita redistribute static. Sudah. Berikutnya kita cek perintahnya. Verify IP6 default route in propagating di branch 3 and branch 4. Kita cek apakah sekarang sudah terinstall. Show IPv6 route. Oke, sudah terinstall. Ini di branch 4, show IPv6 route. Oke, di sini juga sudah terinstall. Kita tutup. Kita baca perintahnya. Verify connectivity to outside host PC1 and PC2. Harus enable ping di IP4 outside host. Jadi kita cek PC2 ini berapa IP-nya. Kita copy.
Kita buka PC1, desktop, command prompt, ping, kita paste. Oke. Oke, sudah berjalan. Berikutnya dari PC3 ke PC4 untuk IP6 nya. Desktop. Sebelumnya kita cek dulu berapa IP nya. Copy. Kita ping. Klik kanan, paste. Oke, berjalan. Baik, sampai di sini aja video dari saya. Semoga membantu kalian semua yang sedang ada di rumah. Stay safe and stay at home. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informatika.